السلام علیکم بس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناول حفاظت کی ایپیسوڈ نمبر 15 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ نہیں، وہ ہونٹوں پہ حیرت سے ہاتھ رکھتی زور سے چلائی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کے بہنے لگے تھے۔ اب مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہیں مر جانا ہی چاہیے، ویسے بھی میرے کسی کام نہیں آ رہی ہو، وہ درست لہجے میں بولا تھا، چہرہ کسی بھی نرمی سے پاک تھا۔ کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ اگر ہے تو بتا دو، 1 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کے بھیگے چہرے پہ بنا کوئی نظر ڈالے سامنے دیوار کے ڈیزائن کو غور کرتا بولا تھا، جیسے دیوار کو دیکھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ ہو۔ اصل معنی میں سے نظریں چرا رہا تھا، یا کچھ دیر پہلے والی عزت افزائی کے بعد اسے وہ اس قدر قریبی سکون دینے کی بجائے تکلیف دے رہی تھی۔ ہاں یہ ہٹا دیں۔ وہ ہاتھ چہرے پہ رکھتی پسٹل کی طرف اشارہ کرتی جس کے ماتھے پہ رکھی تھی گولی۔ سامعین کو اس کی بات سن کے لگا تھا کہ وہ کس قدر شاطر ہے۔ یہ آخری خواہش فی الحال ویلڈ نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ چہرے کا زاویہ بگاڑتا ہوا سختی سے بولا تھا۔ ریکویسٹ، اپنی آخری کوشش کرتی وہ بولی تھی۔ اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بنتی ہو، کمرے کا حلیہ درست کرو۔ نان سینس۔ وہ اگلے ہی لمحے سیدھا ہوا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلا وہ کمرہ اسے سخت کار دے رہا تھا۔ حیام اس کی سرخ آنکھوں میں بنا جھانک کے کپڑے ٹھیک کرتی اٹھی تھی۔ 10 منٹ میں ضامن کی موجودگی میں اس نے کمرے کی حالت درست کی تھی، جبکہ ضامن کی الماری کی طرف بڑھتے قدم روکے تھے۔ میرے یہ حرام کے پیسے تھے جو تم نے اس قدر میرے دیے ہوئے تحفے کو اس طرح چکنا چور کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ صوفے کی ٹیبل پہ ٹوٹا ہوا لیٹسٹ آئی فون کا پیس رکھا دیکھ کے وہ تمہیں ملایا تھا جو حیام نے صفائی کرتے ہوئے صوفے کی ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے مڑا تھا، اس کا بازو سختی سے پکڑ کے دھاڑا تھا۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ شاید جھوٹ سے کام چلانا چاہ رہی تھی۔ تو کس نے کیا؟ میں تمہارا قتل کر دوں گا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے اسے دھکا دیتا خود سے لہجے میں بولا تھا اور الماری کی طرف بڑھا تھا۔ زندگی بھر اب تمہیں موبائل کی طرف بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ جیسے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ تمہارے لیے نوکیا 1111 بہتر تھا، جاہل نہ ہو تو۔ وہ ٹوٹا ہوا موبائل الماری میں لاک کرتا چیخنے کے انداز میں بولا تھا۔ حیام سہم کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ منہ میں نہ جانے کیا کیا بکتا ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ وہ آرامدہ سوٹ میں آیا تھا، قداور آئینے کے سامنے کھڑا، بالوں میں اسپرے کرتا بال ٹھیک کرتے اس کے پاس آیا تھا کہ حیام جو بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی، ایک دم صحیح ہو گئی تھی۔ ضامن نے جھک کر بڑی بے دردی سے اس کے بیگ کے پیچھے رکھے گئے تکیے کو کھینچ کے نکالا تھا اور صوفے کی طرف پھینکا تھا۔ الماری سے کمبل لینے کے بعد وہ صوفے پہ ترتیب سے کرتا لیٹا تھا اور کمبل اوڑھا تھا اور حیام کی طرف کروٹ دے کر سو گیا تھا، جبکہ حیام بیڈ پر خالی جگہ دیکھ کے اداس ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، 1 مہینے سے سانس ہونے کی عادت بن گئی تھی اور اب جو اتنا بڑا بیڈ خالی دیکھ کے اسے ہول اٹھا رہے تھے، لیکن رات تو گزارنی ہی تھی۔ ہائے میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ نیلا بیگم ناشتے میں مصروف تھی جب اسی وقت ماریہ ٹیبل پہ آئی تھی، گھن کپڑوں کے پورے سوٹ میں دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ اس کا سفید ملائی جیسا رنگ اور آتشی کپڑوں میں مزید دمک چمک رہا تھا، جبکہ تھان جیسا پنک دوپٹہ اس نے کندھے پہ سلیقے سے ڈالا ہوا تھا۔ تھینک یو ماما، وہ مسکراتی ہوئی پر اعتمادی سے بولی تھی اور چیئر کھسکا کے بیٹھ گئی تھی۔ یوں نہیں جاؤ گی؟ وہ ٹھوس اسے تھماتی بولی تھی۔ جی موم، بس جا رہی ہوں۔ چائے میں چمچ چلاتی پاسی اسے بولی تھی۔ آج میں آرزو کو کال کروں گی، ڈیٹ لوں گی، منگنی کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ مام سے لہجے میں بولی تھی۔ منگنی ڈیٹ؟ ماما کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کے گرا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہ لفظ کیسے سنا۔ ہاں آج ایسا فائنل کرنا ہے بیٹا، وہ اب بھی عام لہجے میں ہی بولی تھی۔ ماما کے برہان مانگ دیا ہے منگنی کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کل کا دن یاد کرتے ہوئے رک کے بولی تھی۔ کل کی دی ہوئی تکلیف کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں تبھی تو منگنی کا کہہ رہی ہوں، آرزو نے رات کو ہی کال کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ اسے کنونس کر چکی ہے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ ماما مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے حیرانی سے بولی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، برہان کو کس طرح تم نے ٹریٹ کرنا ہے یہ اب تمہارا کام ہے، اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ منگنی ہو جائے تو ہفتے بعد نکاح کر دیں گے، پڑھائی تم بعد میں کرتی رہنا۔ وہ لگے ہاتھ ہم مشورے دیتے بولی تھی۔ ماما نہیں، بس اب نہیں پڑھوں گی، اب بس برہان کو ہی سنبھال لوں گی۔ وہ خوش ہوتی ہوئی آنکھوں میں حیرت لیے بولی تھی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے میری بیٹی۔ وہ اس کی خوشی دیکھ کے دائمی دعا دینے لگی تھی، لیکن بیٹی پہ ظلم کرتے ہوئے کس طرح اپنی بیٹی کے لیے ہوئی خوشی کی دعا کر سکتے ہیں، یہ نیلا بیگم ہی جانتی ہیں۔ مام میں آؤں گا، جلدی آؤں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ وہ آفس میں بیٹھا بے دردی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں پچھلے مہینے بھی آف ملا تھا، لیکن تم نے یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ تمہیں معلوم بھی ہے ایک دن تمہارے انتظار میں گزارتی ہوں۔ تانیہ بیگم اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ مام ایسی بات نہیں ہے، دارالعلوم کا پلان تھا، بس اب آؤں گا نیکسٹ آف پہ۔ جی نہیں، تم اگلے ہفتے آ رہے ہو، خاص وجہ ہے؟ وہ
बस अपनी बात मनवाना चाहती थी कि मॉम अभी आप कैसे मिल सकता है, मैं नहीं आ सकता, वो साफ इनकार कर गया था। तुम्हें नहीं पता वजिया कब से यहाँ आई हुई है, मैं जाना तुमने कॉल भी की हो या झाँकते हो नेक्स्ट वीक आ रहे हो। मॉम वजिया भी तो कॉल कर सकती थी, मैं मसरूफ़ होता हूँ बहुत और मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, यहाँ बहुत काम है। ओके तुम नहीं आओ, हम वहाँ जाते हैं। वैसे भी कब तक तुम ऐसे अकेले रहोगे। मॉम आप कैसे आ सकती हैं, आप जानती हैं ना यहाँ रहना फैमिली के साथ कितना खतरे का हम मिला है। मुझे भी तो बार बार अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता है, यहाँ मैनेज नहीं होगा और मैं आपको यहाँ रहने भी नहीं दूँगा। साहब बोला था तो फिर है तो हयाम को कैसे रख रहा है अपने साथ, कभी नहीं अपनी फैमिली का तुझे कितना ख्याल है, क्या वो तेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। धर्म जिसके सामने बैठा सब सुना था, इसकी बात पे तेजी से बिना खुद को काबू किए बोल पड़ा था। वो कहाँ मौका से जाने देता था, कुत्ते अपनी ज़बान बंद रख। पता नहीं मॉम है वो मोबाइल के स्पीकर पे हाथ रखता फौरन करता, दारिम को कहा जाने वाली नज़रों से देखता बोला था, जा काम कर, अपना डरपोक ना तो कब तक छुपाएगा। दारिम इस्तज़ाई अंदाज में हंसता बोला था। जामिल को लगा था कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जामिल को यह बात बिल्कुल अच्छी न लगी थी। जी मॉम मैं आ जाऊँगा अगले हफ्ते, ही आप इंतज़ार कीजिए। वो दारिम को काटता नज़रों से देखता बोला था। वो बोल तो गया था लेकिन क्या मसले मसाइल इसके साथ होने थे वो इससे नावाकिफ़ था। जबकि दारिम को सुकून हुआ था, जल्दी पे वो तेल छिड़क रहा था। दारिम तू नज़र औकात मेरा, मेरी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जामिल फ़ोन बंद कर गुस्से से बोला था। दारिम की बातें 2 दिन से इससे नागवार गुजर रही थी। वाकई मेरी क्या औकात कि आपकी इंसल्ट करूँ, वतन से बोला था। यार दारिम देख प्यारे भाई, तू एक लड़की को बीच में मत ला और हमारे इतने पुराने रिलेशन को मत बर्बाद कर। और कर इसके सामने आ बैठा था। मैं किसी लड़की को बीच में नहीं ला रहा, सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा था और कुछ नहीं। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, जो तुम करो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तुमसे हमारा जैसा रिलेशन था वैसा ही है, कोई रद्द बदल नहीं हुआ। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुरा से जाए बोला था, तुम ये दिल से नहीं कह रहे हो ज़मीन, कुछ नहीं लगा था, तुम बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दारिम इसके कंधे पे हाथ रखता बोला था। दिन बेगैर गुजरे थे। जिस दिन से इनके बीच लड़ाई हुई थी तब से जामिन ने हयाम से बात तक न की थी। सुबह इसे उठने से पहले घर से चला जाता था, जबकि रात लेट आता था कि वो सो चुकी होती थी। जबकि इसने खाना पीना सोना उठना बैठना सब अलग किया हुआ था। वो हयाम की शक्ल भी न देख रहा था। बहुत कुछ सोचने के बाद वो फैसले पे आ सका था। आज रात वो घर जल्दी आ गया था, जबकि वो खाना बाहर ही खा चुका था। इसे कोई गर्ज नहीं थी कि हयाम खाना खाए या ना खाए, लेकिन मुलाज़िमों को कहकर वो इसका हाल चाल पूछता रहता था। कहने को वो अनजान बना हुआ था, ना ताल्लुक़ ज़ाहिर किया हुआ था, लेकिन वो उठने सोने जागने की सब मालूमात रखता था। सुनो तुम अपनी पैकिंग कर लेना, सुबह तक वो सोफे पे तकिए सेट करता लेटता वो बोला था। हम क्या कहीं जा रहे हैं। वो बेड पे बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी। मैगज़ीन रख के इसने चंबे से पूछा। लाहौर। वो मुख्तसर बोलकर खून में लग गया था। लाहौर का लफ्ज़ सुन के अयाम के इर्द गिर्द धमाके हुए थे। क्यों वो उलझ के रह गई थी। जैसा भी था वह सुकून से थी, यहाँ इसे कोई ट्रैप करने वाला न था। हर फिक्र से आज़ाद थी, क्योंकि मैं तुम्हारे घर छोड़ के आना चाहता हूँ। अब मज़ीद कोई सवाल न करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश न कीजिए। वह इसकी तरफ करवट लेके गुस्से से कंबल मुंह तक तान कर बोला था, जबकि हयाम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। लाहौर इसकी सुई वहीं अटक गई थी। वो बिना कोई लम्हा ज़ाया किए बेड से पाँव नीचे करके स्लीपर पहन कर दुपट्टा संभालती सोफे की जानिब बढ़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं। वो हिम्मत जमा करती सोफे के पास इसके करीब खड़ी होकर बोली थी, लेकिन जामिन इसे अच्छी तरह नज़रअंदाज कर गया था। इसने करवट लेने की भी कोशिश नहीं की थी। जामिन ये आप क्यों कह रहे हैं। जब वो कुछ देर तक बना रहा तो इसका कंधा जोर से झंझोड़ती हुई बोली कि वो झटके से उठ बैठा। क्यों सर पे सवार हो गई हो। मेरी क्या कहा था मैंने कि डिस्टर्ब ना किया जाए। मुझे वो आंखों में बेपनाह गुस्सा लिए बोला था। वो इतनी तेज दौड़ा था कि हयाम मुश्किल अपने कदम पीछे कर पाए थे। वो इसे कदर फासले पे खड़ी हो गई थी। उसके मुंह से निकले गए शख्स मुँह से वो खपा नहीं थी, जितने इसके अंदाज को देखकर मोहतात हो गई थी। फिर वो वहाँ रुकी नहीं थी। उल्टे कदम उसने बेड की तरफ बढ़ाए थे और कमरे में जलती वाहिद रोशनी बंद की थी और लेट गई थी। जामिन को लगा था वो मज़ीद कुछ कहेगी, लेकिन वो तो चली ही गई थी। क्या इतनी जल्दी कोई हर्ट हो सकता है। वो सोच में पड़ गया था। दोबारा सोफे पर लेटने के बाद वो सिसके सुन रहा था। कंबल में मौजूद वो रो रही थी। इसका रोने से परेशान करता, लेकिन वो भी अजनबी बन गया था। आज बहुत दिनों बाद वो क्लब के लिए निकला था। अपने पीछे 3-4 बॉडीगार्ड को लिए और सोफे पे बैठे ड्रिंक पे ड्रिंक चढ़ा रहा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न जाने उसके कितने क्लब थे, जहाँ वो अलग अलग नए तरीके के मुख्तलिफ केमिकल से बने ड्रग्स प्रोवाइड करता था। कितने दिन बाद वो एक राउंड लगाने आया था। क्लब जिसकी गैर मौजूदगी में भी बहुत चलते थे, वो सिर्फ महीने में 1-2 बार चक्कर लगा लेता था, जबकि इसकी मुस्तकिल भी कोई रिहाइश न थी। कभी वो किसी शहर में, कभी वो किसी मुल्क में पाया जाता था, लेकिन अब मुस्तकिल
लाहौर के रोपशी इलाके में वो रिहाइश पज़ीर था। इतने दिनों को वो कभी किसी शहर में ना रहा था, लेकिन अब रह रहा था। क्लब के एक कोने में बैठा हुआ ड्रिंक से भरे ग्लास को मुंह पे लगाया इसकी आवाज़ में खुद से ही बातें कर रहा था। मुझे वो पहली बार लाहौर के मशहूर कुकिंग इंस्टीट्यूट के बाहर मिली थी। ब्लैक अबाई में भी वो इसे झांकने लगी थी। फिर इसके बाद तो वो मुझे हर जगह नज़र आने लगी, कॉलेज के बाहर, रास्ते में, पार्क में, हॉस्टल में, यहाँ तक के अब वो मेरे सामने बैठी है। मुझसे क्यों दूर जाती हो तुम यहाँ? तुम्हारे लिए तो मैंने खुद को भी दांव पे लगा दिया है। तुम्हारी वो कमीनी कज़न ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, लेकिन इसको भी सुकून से जीने नहीं दूंगा। या तो वो मरेगी या बुरहान। अगली सुबह याब ने फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम अलमारी से कपड़े निकालने का किया था। उससे सभी पूरी वो सूटकेस में सारे कपड़े उल्टे सीधे रख रही थी। ड्रेसिंग से कुछ चीज़ें उठा के इसने फेंकने के अंदाज में सूटकेस में डाली थी। मुझे मालूम था एक न एक दिन मेरा ठिकाना वही घर है, सारे ही बेवफा है, लेकिन वहाँ जाके मैं भी किसी की शक्ल देखे बिना कमरे में बंद होकर जान दे दूँगी अपनी बहुत से सहेली सबसे। अल्लाह करे सबके सभी मर जाओ। बुरहान तुम सबसे पहले मरो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हो, तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो आंसू से रोते हुए पैकिंग करते हुए बड़बड़ा रही थी, आंखों से आंसू रवा थे। इसकी नम की आवाज़ कँप आ रही थी। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने से बात करने या बहस करने के हक में ना थी। सूटकेस को पैक करके अपने कमर पे दराज बालों को कचर करते हुए पैर पटकते कमरे से निकल गई थी। पीछे ज़मीन में सोता बना हुआ था, वो सब सुन रहा था और भी कर रहा था। तो मज़ीद एक अटेम्प्ट करेंगे खुदकशी का? वो कंबल मुंह से रहा था, पुरसोच अंदाज में खुद से ही बोला था। वो आज जाम से देर में उठा था, लेकिन बुरहान का नाम सुन और उसके कसीदे में सुने के अल्फाज सुन के जामिन के दिल में रूह में सुकून से उतरा था। कंबल हटाता वो अपने पाँव में चप्पल उड़ाता, शर्ट नीचे करता बाथरूम की तरफ बढ़ा था। जल्दी से आकर इसने अपनी भी पैकिंग की थी और नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया था। बीबी जी ने नाश्ता कर लिया। वो टेबल पे आकर कुर्सी पे बैठता नाश्ता लगाती मुलाजमा से बोला था। साहब, उन्होंने मना कर दिया। मुलाजमा काम छोड़ के इससे बोली थी। बेहतर है वो एक बार भी नज़रअंदाज करके नाश्ते में मसरूफ हो गया था, जबकि अंजाम ने डाइनिंग एरिया में कदम रखने ही लगी थी। जामिन की बेहतर है सुनकर आग बगौला हो गई थी। रात भी इसने खाना नहीं खाया था, बल्कि रात का खाना वो रोज़ाना इसके अनचाहे इंतजार में स्किप करने लगी थी। और अब नाश्ता वो कितने सुकून से कर रहा था, जबकि पहले वो इसे खुद नाश्ता करवा के फिर खुद करता था। इसकी इतनी जल्दी बेकदरी पे इसने शिद्दत से रोना था। मैं एक बार फिर पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगी आपका एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि न आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।